martang yang mahita, damena sumurung sian salhu na roha, ima mangharamoti ati-ati dohot pikiramu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, mari kita salhuna. Obat Musa bidu onom ayat 22 sahak rodi ayat 27 turpu jamita di minggu eksaudi sadarion amang inang. Obat Musa onom ayat 22 sahak rodi ayat 27 takasma tapayutihut. Dungi roh musema hatani Jehovah tu si Musa songonon. Patol hasma hatakon tu si Aaron doho tu akka anak nai. Ikon songonodo dohonomu tu halak Israel lahoma masu-masu nasida. Sai di pasu-pasu jala diramoti Jehovah maho. Di pasodakon Jehovah mabohina tuho jala asir rohana miraho. Di dopakon Jehovah mabohina tuho jala di pasar honma dame tu todim. Ikon songonima ape honon nasida warhu Jehovah tu halak Israel asa au ma masu-masu nasida ido sahakna. Kemudian itu hatta di bagasan Yesus Kristus duko sasahat bangsa Israel di Gurun Sinai manguduti pardalanan sahak tu tano Kanaan di papungu Tuhan debatado nasida marhite hatana tusi Musa mangalehon panorangion dohot mangalehon bimbingan sekaligus meneguhkan roha dohot pikiran nasida asa tulus nasida sian nasa harohaon dohot haporsyonna manguduti pardalanani sahat annong tutano Kanaan nangpe holan borhat halaki sian Mesir nungagodang na mga bati nungagodang hamolon tantangan na diadopi nasida alay alabasado tuhani dang diloas nasida talu. Langkah mereka tidak terhenti alani akatan tangani ala sunggogo do debata jala bertanggung jawab do debata dinang pinatupana mabuan bangsoi haruar sian tano Mesir. Maka Allah akan menuntaskan perjalanan selanjutnya. Nian nungagodang akatada halongangan na dibereng langsung bangsa Israel. Orang Israel sudah banyak menyaksikan dengan matanya sendiri mujizat-mujizat aka ulau nebelga naung dipatupa debata asa porsia nasida debatado madongani nasida ganup tiki di pardalanani disarihon debatado nagabe hanguluan nasida marhite daging burung puyuh nang marhite ahatehe amang inang manna dilehon do opun di hosniari asa unang mohoban nasida duko saborngin dilehon do tiang kiang api asa denggam nasida mangalaka alai duko samale mawas pitor murado bangso Israelon muruk pitor murado gasa-gasaon pitor murado muruk tu si Musa huhut maburai Tuhan debata jalo-jalo do nasida ragu bohado saudo pardalananon bohado di dia do debata naso dibereng do nunga malehita nunga mahuasita nunga lojahita aida dope inna nasida marupani amang inang godang do tabege di Bibelon habasaun halongangan nang pinatupan ni debata tungolunya akajolma dohot portibion alai di sada titik tertentu boy dorahita na mangolu sonarion meragukan basa do Tuhani ay mangolu do Tuhani ay diboto debata do namasa di bagasan mulukon boy dorasukun suku kita
Molo tahilala padodoku paboratu nata adopi nata bolu sonarion amang inang mungkin kita sering bertanya, boy do salpo honokwo, adi dia doho Tuhan. Na so di jalo hodo tangyaki, marlapata doa na marminggui, di dia doho nuai. Bodo suku-sukun turohata somoni. Tetapi satu hal yang pasti ditatap debatado pardangolata, jala diurupi debatado hita, mamorsan saluhut akka na dok-dokin. Alani amang inang di pardalana di nasipata bergumul situ do bangsa Israeli, maka Tuhan memberikan janji berkat dan holan janji, tapi memang sudah banyak yang diterima orang Israel, meneguhkan mereka pahoton rohat pikiran nasida asa unang beragu ganggu dihagogoon dohot diholong ni Tuhan debata. Didok manakinon, didok matusi Musa, pabunguma nasida, dungi Roma hatan di Jehovah tu si Musa songonon, patol has mahatakon tu si Harun, Aaron, doho tu akka anak nai, ikon songonon doho nomu tu halak Israel. Patol has hatakon inna, hatakon itu adalah firman Tuhan, itu adalah berkat yang bersumber sepenuhnya dari Tuhan Allah. Napasahatot do Harun selaku malik parhobas partodion di tonga-tonga nasida dohot goparan ni sian horong Lewi. Jala didok nakino disi ikon haruslah engkau sampaikan, ikut sahat pasu-pasuan pribadi lepas pribadi tu merasa sahalat ay ganuk dohita na mangoluon tarpasu-pasu di hadapan di Tuhan debata. Alani amang inang didong turpukon imatangiang pasu-pasu hamalimon pasu-pasu nasian debata manupahi ngoluta manggohi parngoluat taon di bagasan las ni roha dohot hagogoon dohot hadameon manggohi ngolutaon di pasu-pasu pardagingon dohot di pasu-pasu partodion. Dia do narumikot pasu-pasu pardagingon manang pasu-pasu partodion. Pardagingon manang partodion. Mulu sitio madok ate. Sarupa do sa sitong na. Ate. Ay molo pasu-pasu pardagingon seta jalo, pasu-pasu pardagingon tapangido, hapedang damero hatta buhama. Ate. Alay molo sehat tita, damero hatta neng manyan adong nagabi hanguluan. Neng madong nagabi si pakyota di bagasan ngoluton. Alay di na di pasahat debata pasu-pasuon sikop doi dirangkum dengan jalan sempurna doi di pasahat di apehon tuhi daganuk marsada-sada amang ina. Pasu-pasu na pinasahat ni debata ala ni holong ni rohana dang ala ni jago dang ala ni burju dang ala ni haboyota ala memang para si roha do debata jala di ibana do mual bonani pasu-pasui. Mulai hata jahat diturpukon si Ishak mamasu-masu anakna si Jakob doho si Esau napasahatot do si Isaki anggo sa sitong na mual di pasu-pasui ikodo sian debata. Jala sebenarnya sian debatado. Alani i nagirgir majalo pasu-pasu hitao sian akka hula-hula jumo lo may pasu sian pasu jalo pasu-pasu sian Tuhan debata aido na pinasaha ni si Ishak tu ianak konmay pasu-pasu na sian debata dang sian malim dang sian parhalado na pasahat to ni alay debatado na mangalehoni tuhita dengan perantara parhalado manang malib rupani. Ahanak kinon pasu-pasu na parjolo ra majolo hita majaha ayat 24 tolu ya.
Saya di pasu-pasu, molo didok di pasu-pasu ditupakkan sude nadengkan, ditupakkan sude lasni roha, ditupakkan hatuaon, keberhasilan, pargoparon, jala sude sian debata. Diramoti ho inna, dijaga, dipermuduhon, dipelihara, Tuhan menjaga ho las perohan marsak peho. Molo didok Tuhan memelihara mempermuduhan pemeliharaan secara utuh. Na tahu gabe hamoluan kesehatan ka, rezeki ka, keberhasilan ka, gabe PNS ka, maranak akka pinahani ate. Gada akan nataula dipermuduhan. Sebagaimana Tuhan menciptakan dunia ini beserta seluruh isinya sungguh amat baik. Demikian juga Tuhan akan memelihara dunia ini sampai pada akhirnya sungguh amat baik. Songoni do tehe panopau ni dungi di ida debata mana tinopanai nunga tu dengan situ tu. Pasu-pasuon ditujuhon tu sudah jolma, ditujukan ke pribadi lepas pribadi. Alani molo didok malim sa di pasu-pasu Jahoba maho ho inna au hamu. Ditujukan langsung ke personnya. Tu marsasa halak jolma naro majalo pasu-pasu. Jala taingot debata patupa nadenggan dingoluta ido asa dilehon pasu-pasu tubagasan ngoluta. Ayat 25 tajaha toluya. Disodakon menyinari kita dilehon asini rohani, memberikan cahaya kehidupan, memberikan terang bagi hidup kita ini amang inang. Ai halomoan di rohani de batado kita. Karena hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita tahu, Tuhan ingin kita sadar betapa Ia sangat mengasihi kita dan membuat hidup kita ini berharga amang inang. Didopakon bohina tuhita, berhadapan muka, paadop-adop bohi hita, dohot debata, ala ni holongna dihita. Tuhan tidak bersembunyi, dan mertabuni debata, dan ditudali hita songon musuni, ditudali ho, majalah ko pedangolo. Alay rodo ibana, mardosa dunia kita, nabedia do ibana. Alay dan ditatingkok kita. Dia datang menghampiri menjumpai kita. Dia senang pada hidup kita ini amang inang. Ala ni holongna. Bedal do si patay na komon, bedal. Ala dan itor-coret to siya kakakak. Tang peseribu ho, dang luwiso. Bedal pe ibana, hula-hula dorohan, dihaholongi hodo ibana. Ate. Di parmudo hodo nguluna. Dalo bisiani do holong di Tuhan debata. Olo ibana. Jong-jong di adopata. Mangalehon pasu-pasuna. Alani unang pasiding-siding ngulung sian adopan di Tuhan debata. Ini adalah waktu yang berharga. Ini adalah kesempatan saling menguluh kita. Mula debata. Dangolo manudal hon kita balik sa didopak ko dohita basa gabi neng manudal hon imana. Ala ni pikirakku, ala ni ulaku, ala ni kesibukakku, ala ni handphone, dohot ala ni akana asing igabit jod. Dangolo hitaro madopakkon debata. Habi imana rade asa unang mago hita. Ayat 26 tuh ya.
Iya. Jong do debata di jolota pada pak bohi berhadapan hirana madok nariko di hodok. Ya ketemu do ate. Jong debata bayak ke ro bupati tujabu ate. Dedo opung si queen nariko di ho. Tapi dia juga kator hutusan ate. Yang itu inang si Samuel nariko di ho inna. Ya nakokon songonon. Mulai ni ngadi do singoni. Nariko di ho. Tabuas. De songoni do debata. Di dopakon bohina tu ho. Nariko di ho. Tajojor sude. Dakia da ngolo debata manangi ho. Dakia di do debata pagajak kutang yangmu. Peragapuno pangidu ami. Dakia debata madok songoni. Allah itu maha mendengar. Kan? Molo di Jesayai di dok saharo di nama tua di opa di abing di usung doho inna. Bahasa dan ngolo hita pajujur honi. Bahasa dan ngolo hita papuas soni. Tua dopan di debata. Saya status semua di Facebook mu di beko. Ate. Tuhan tolong. Habis sumer Facebook Tuhan ni inna. Orang kolpal hubote mer Facebook menang daw. Jong do debata di jolutta. Debata pasari-sari ngolutta. Debata tuk mangalehon. HP na dihirim ni rohatta. Molo dihatorangan ni jamito di dok. Molo sahalak pemimpin uluan benang di negara tahun presiden, gubernur, bupati molo-olo padu pakopohi menjumpai secara person mersasahalak paduduhon kemurahan hati dan penerimaan kepadanya. Jadi molo-olo debata padu pakbohi didopakon debatama didopakon debata Allah yang berinisiatif. Debatado naro medopakon Allah yang bergerak Allah holong ni rohana. Menunjukkan kemurahan hati yang tidak terbatas amang inang. Tidak terbatas waktunya. Tidak terbatas kekuasaannya untuk memenuhi permintaan kita. Dan penerimaan yang luar biasa. Songo dia penakinon arsak natabahen mangarsaki ibana. Songo dia pedosata taula mangarsahi ibana. Alai dia tetap menerima dijalo dijako dohita. Hape didok nakinon holan adong acik ni roham dangolo bihomar jako dongami dangolo bihomar si jalangan dohot ibana. Molo debata dia selalu terbuka. Maha pemaaf, maha pemurah. Alai, ala dilehon dah habisuhan pikiran natorang tujol ma, unang gabe, dati, unang gabe alasanmu marlomo-lomo di bagasan nolong. Karena Tuhan itu maha pengasih, maha pemaaf. Dan nabi kodisi, dan halak kristek kodisi. Walau jami tadi minggu permingguan hana naik di dok ikon merpikiran natorang do anggo halak kristeni diboto manimbang nadengkan dohot dia najahat. Demikianlah Allah menerima kita terlibat dalam segala perjalanan hidup kita amang inang. Jadi malo mangalak kamanang tu dia ko bodo pakilala honokta didongani jala ditorangi Tuhan di batado lakata dohot akka ulauta. Jadi naposo bulung malo piak-piak di sidopet ni oma hola salamu dijawab iko bapa ommu do di sido di bata mamereng-merek ko. Itu deh. Ya kan? Mololape hita tu belian hurang aik ni haumai
Telepon joto isi adunang lihat dia hamamono tu nang sangtul bege to isi do debata mamering-merek kita. Karena Allah terlibat di sude didongani takas ditatap debata sude pardalanan parhusoran ni par nurwaton. Oleh karena itu amang inang, karena Allah menerima hidup kita di jalo do hadiriota gabe sahat mangoluton tu shalom manang damai didok nakinon di pasar honma dame tutodim dame bukan karena berkat jasmani sudah berkecukupan manang lobi alai dame marohata makilalahon dengan dasa ni debata pasu-pasu ni debata nata jalo di bagasan ngoluton dame marohata maradapon manang ise pedong hatta na marsar di bagasan ngoluton dame marohata mangadopi kesuksesan kegagalan arsak lasniroha hahipason parsahiton logo niari parudan dohot akan asing dan murah-murah behitam menggerutu alai sabam marohata mangjaloi saluhu. Di ayat 27 ikon songonima ape honon nasida guarhu tuhala Israel asa au ma masu-masu nasida. Dangadong pasu-pasu na di portibion naso marharoroan sian debata. Ini adalah doa berkat na jojot tajalo sian akka mani. Alani ditiki tajaloi ta ede hoddo. Amin. Saut ma olo tutu ima alusta disi. Amin. Martangia kita.